Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 de My Golden Blood. A ver, el episodio pasado terminamos con la escena en la que pues Tom termina salvando a Mark Resulta que al final no era una lágrima, chicos, realmente era una gota de sudor. What? En ese momento hasta se me hizo tan raro decir que había sido una gota de sudor. Por eso literalmente traté de buscarle la explicación para que la lágrima haya llegado por ahí. Y resulta que no era una lágrima, güey. Ay no. Pero bueno, entonces ahora descubrimos que realmente, literalmente, todos los fluidos de Tonk ahora son útiles al parecer. Mi mente piensa en cosas, chicos. Pero bueno, ya entenderemos mejor cómo funciona todo eso más adelante, supongo yo. Vi que varios habían hecho la referencia a la escena de Flynn Rider y Rapunzel. Y sí, güey, se parecía bastante. Ahora, otra cosa que algunos de ustedes también me dijeron en los comentarios es que probablemente la razón de que precisamente Mark se esté como que humanizando, por así decirlo, es el haber bebido la sangre de Tonk, o sea, la sangre dorada. Y sí, o sea, tiene sentido, tiene mucho sentido, porque prácticamente a partir de ese momento como que todo empieza a cambiar para él, ¿verdad? Entonces, la única pregunta que me surgiría es, o sea, ¿cuál es el real funcionamiento? Porque por un lado dicen que los hace más fuertes, pero por otro lado los estaría humanizando. Quizá los humaniza solo en ciertos aspectos y los vuelve fuertes en otros. ¿Me entienden? Puede haber algo así, como un funcionamiento que fusione ambas cosas. Porque, o sea, a primera vista uno podría pensar que son cosas completamente opuestas. El humanizarte supuestamente te hace más débil, cuando supuestamente te debería hacer más fuerte, pero quizá es como algo un poco más complejo, ¿me entienden? Pero bueno, nada, chicos, vamos a descubrir más cosas el día de hoy. Me intriga bastante, pues, cómo van a plantear este universo, cómo lo van a expandir, qué otras cosas vamos a descubrir. Así que nada, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ahora probablemente el vampiro el que lo atacó ese día, se lo va a decir a alguien más, ¿verdad? Y quizá empiece a correr cada vez más el rumor de que existe este muchacho de sangre dorada. Y ahora lo van a perseguir, como todos cuando querían casar a Bella. Se levantó, volvió a revivir, volvió a ser el mismo. Ahora sí se decidió. Le entró el miedo. Oh, eso fue lo que le hizo decidirse. No quiere poner a nadie en riesgo. Ahora, lo sorprendente que es que hasta estas alturas de su vida no se haya cruzado con otros vampiros. Bueno, tiene sentido porque estuvo viviendo en áreas rurales, creo, ¿verdad? En un área rural. Entonces ahora que está viniendo a la ciudad, pues las probabilidades evidentemente aumentan. ¿Le dice a Tom Clap por teléfono? ¿Por qué no me están traduciendo lo que dice Tom Clap? Bueno, si no está en el inglés, no va a estar en español tampoco.
No, güey, a mí me parecería tan extraño. Y más si es de un momento a otro. Creo que ya podemos confirmar que sí es esta famosa casa, ¿verdad? La entrada la recordé de My Stand In. Y bueno, ya que vemos la toma completa del diseño. Esa casa ha sido testigo de cosas siniestras. ข้างในไม่ได้มีใครอยู่ใช่ไหมไม่มีผมอยู่ที่นี่คนเดียวเดี๋ยวมันไม่ได้มีอะไรแปลกๆใช่ไหม Como que murciélagos. ความว่ายังไง Ya lo veo imaginando todas esas cosas. เข้ามาดูเอง Un ataúd. No, sí es una belleza de casa. ที่นี่ก็ไม่ใช่อย่างที่คิดอะแผนหลอกมนุษย์ของพวกเราแวมไพร์ได้ผลเกินคาดพวกคุณคงคิดละสิว่าแวมไพร์ของพวกเรายังอยู่ในปราสาทมืด Todo gótico. No, no, no. Cambiaron del gótico al moderno. พวกบ้านมีสิ่งอะไรเงี้ยเหรอประมาณนั้นแหละคุณลองคิดตามดูนะถ้าตอนนี้ Que me cuesta un día acordarme de apagar las notificaciones, por Dios. ถ้าตอนนี้พวกเรายังอยู่ในปราสาทมืดอยู่แบบนั้นน่ะป่านนี้พวกคุณน่ะเข้ามาถ่ายรูปเช็คอินไปแล้วมนุษย์รู้จักปรับตัว พวกเราเองก็เหมือนกัน Claro que แต่ ya ว่ามัน es. จะมีอยู่ห้องหนึ่งที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังต้องมีห้องอะไรอะพูด ¿Cuál es? ¿Por qué? ห้อง ¿Qué hay? ชายยัน Tienen como un ritual así o algo así. สนุกไหม Me da esas vibras el nombre. La canción que le จ ponen. ริงๆไม่เนี่ยคุณ ¿Soy yo o suena como a una canción italiana? Esa habitación la conocemos perfectamente. Ya sé a qué te referías, ya sé para qué es. ผมให้คนย้ายของทุกอย่างของคุณมาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นทั้งแวมไพร์ทั้งพนักงานยกของเลยอะใช้คุ้มเกิน Y está en la misma posición. Me trae recuerdos. ที่คุณจะให้ผมนอนนี่แล้วคุณจะนอนไหนอะนี่จะเฝ้าผมตลอด 24 ชั่วโมงใช่ปะคุณคิดว่าไงคุณ Se imagina que se quede ahí parado viéndolo al pie de su cama. ผู้ชายตัวใหญ่นอน2 คนนะผมไม่แย่งที่นอนคุณหรอกห้องทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณ แล้วไหนๆเราก็จะอยู่ด้วยกันแล้วคุณควรรู้ไว้นะตองแวมไพร์ไม่จำเป็นต้องนอนหมายความว่าไงก็หมายความว่าผมสามารถดูแล Eso คุณ sí ได้ es lo mismo entonces de lo que ya conocíamos. ก็หมายความว่าผมสามารถดูแลคุณได้ 24 ชั่วโมงนะ ¡Qué lindo! ดูแล Me encanta. แน่ใจว่าดูแลไม่ใช่ว่าจะแอบย่องเข้ามาดูดเลือดผมตอนนอนไม่เอา Si hubiera querido hacerlo ya lo hubiera hecho hace rato. ถ้าผมอยากกินจริงๆจะตอนไหนก็ได้ไหม ต่อคุณบอกมา ¡Oh my god! Lo estoy oliendo nuevamente. Okay. Hubiera querido ver cómo terminó ahí. O sea, literalmente estaban así, de la nada ya estaba en su cuello. ออกไปแล้ว
Ay, Dios mío. Pero ทำอะไรอีกอะเอากูตามให้คุณ ni siquiera se escuchó la puerta. เฮ้ยต่อไปนี้นะคุณห้ามเข้ามาเกินนี้ถึงช่วงแขนเนี่ย O แขน sea, คุณหรือว่าแขนผมอะแขนเราสองคนยาวไม่เท่ากันนะจะแขนใครมันก็เหมือนกันนะคุณแล้วก็ต่อจากนี้นะห้ามเข้ามาตามอำเภอใจด้วยแล้วก็ห้ามแอบย่องเข้ามาแบบนี้อีกนะรู้เรื่องไหมเนี่ยคุณ no dijo nada. เฮ้ย Ay, no. Si en algún momento lo llega a hacer, no podemos decir que él aceptó sus condiciones. Uy, se le hacía agua a la boca. Pero no necesariamente por su sangre. ต้องระวังตัวเองมากเพราะในวันไทยมันอาจจะกินเมื่อไหร่ก็ได้โคตรไม่น่าไว้ใจเลย Después de haberlo salvado, literal hasta él mismo le ofreció su sangre. Y él no quiso tomarla igual. ¿Qué pedo? No había visto ese cuadro. Debe ser de él, pero de hace muchos, muchos años. Ay, qué chévere que hayan mandado a hacer un cuadro de Joss. No puedo. Y no era mejor terminarlo de cubrir con la cortina, con el mantel ese, digo, ¿no? Pero bueno, igual funciona. Su pasatiempo mientras duerme, entonces, es leer. Tiene ese recuerdo. A ver, científicamente es imposible que recuerde eso, pero pues en este mundo de fantasía todo se puede. Igual lo puede haber guardado inconscientemente. Esperen, desde abajo pudo notar que no estaba durmiendo bien. Literal tiene una camiseta que dice human, humano. Ay, no. Es que este güey es muy gracioso. Mi chiquito. Lo primero que hace es revisar si tiene algún agujero por ahí. No, en ningún momento lo dijo. Ay, no. Recuerdo bien esa escalera también. Todo ese lugar. ¿Dónde no llegaron a hacerlo? Payu y Rain. Creo que estrenaron toda la casa.
está en el baño. Aunque dudo que no lo hayan hecho. Solo no nos mostraron. ¡A la verga! หิวหรือยังคุณ Y él lo กิน come. แต่น้ำมะเขือเทศเหรอ O sea que todo lo hizo. Todo lo hizo. Todo eso lo hizo para ของ él. ผมหมดนี่เลยนะเพราะผมอยากให้คุณได้ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้าง ก็เลยสั่งอะไรอย่างนี่คุณไม่ได้กะจะคุณผมไม่อ้วนกินสั่งใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าร้านไหนมันอร่อยบ้าง Igual lo que come no es tu carne, es tu sangre. ผมไม่รู้ว่าร้านไหนมันอร่อยบ้าง เลยสั่งจากร้านที่ดูดีๆหรือไม่ก็ได้มิชลินสตาร์บางร้านเนี่ยผมต้องเอาลักคิวให้คุณเลยนะ ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมจะดูแลคุณอย่างดี Oh. Que lo va a adoptar, dice. Yo también quiero. Adóptame. อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณตอง จะรับชากาแฟไหมคะ ไม่เป็นไรครับ หรือว่าจะรับ Por cierto. Entonces, el lugar al que lo llevó la primera vez no es su casa. Yo pensé que esa era su casa. ¿Qué habrá sido ese lugar? น้ำมะเขือเทศแบบคุณมาร์คดี ดูผมคิดเป็นน้ำเปล่าก็ได้ครับ Quizá la casa de ella. Es como un niñito chiquito probando cosas nuevas. ขนาดนั้นเลยเหรอ คุณไม่กินเหรอพวกเราไม่จำเป็นต้องกินอาหารหรอกคุณอันนี้เนี่ยจริงอร่อยเวอร์เลยอันเนี้ยน่าเสียดายนะ Aprovecha que ahora puedes sentir, ¿eh? ตังค์ก็มีแต่ผมไม่มีโอกาสได้กินอะไรอร่อยแบบนี้ Vamos, yo sé que te llega el olor. Le está llegando el olor. ¿O es nuevamente el olor de Tong? เห็นใจแล้วเหรอ ผมไม่คุณ เนี่ยคุณ ¡La cara! Me encanta. ¿Quieres más? งั้นในฐานะที่คุณเป็นเจ้าบ้าน แล้วก็เจ้ามือมือเนี้ยผมยกอันนี้ให้คุณเห็นปะนี่ Ahí, lo comía de su mano y toda la cosa. Ay, qué bonito que finalmente esté pudiendo sentir y oler cosas. Cosita. Bueno, supongo que en algún momento antes de transformarse, pues también lo pudo hacer, ¿no? Ora. ¿Y eso por qué? Qué bonito se ve hasta comiendo, basta. Ora, ¿qué está pasando? Nos vamos tan rápido al postre. คุณมีอะไรให้ผมทำไหมอ่ะ ผมไม่อยากอยู่เฉยๆอ่ะตอนอยู่บ้านไร่รักอ่ะคนเรียนเขาสอนว่าทุกคนต้องมีหน้าที่ แล้วก็ต้องมีประโยชน์คุณแถวนี้มีห้างไหมอ่ะ ผมอยากออกซื้อของ อยากได้อะไรก็บอกผมไปซื้อให้ก็เจ้าภาพตัวเองอ่ะจะให้คนอื่นซื้อได้ไงคุณ
คุณรู้ซ้ายผม Puede averiguarlo, no te preocupes. Esperen. Esa escena que vimos en los adelantos de la talla, más la casa, más... Me recuerda mucho a esa escena de Love in the Air. ลุกขึ้นเฮ้ยทำอะไรอ่ะ Pues va a averiguar la talla. ต้องแขน22เฮ้ยเฮ้ยทำไมอะคุณเฉยอยู่เฉย Las de todo el cuerpo. Para los calzoncillos también. 31 ¿Se la va a medir o cómo? Y se lo está memorizando todo. A la verga. Ay. La concentración. ทีนี้ผมก็รู้แล้วว่าขนาดทุกอย่างของคุณเล็กกว่าผม1 ไซส์ Una talla más pequeña. คุณรู้ได้ไงว่าลูกเล็ก ทีนี้ผมก็รู้แล้วว่าขนาดทุกอย่างของคุณเล็กกว่าผม1 ไซส์ Mira tan bonita. คุณรู้ได้ไงว่าทุกอย่าง ¿Cómo sabes que se aplica a todas las Ya. medidas? ก็เห็นมันอยู่ปะ Está preguntando lo que creo que estoy preguntando. Lo que yo también dudaba. เข้าใจไหม Ay. Ese gimnasio también lo hemos visto. จะยืนดูอยู่เฉยๆอย่างเดียวหรือไงไม่เล่นอะไรหน่อยเหรอ ไม่อ่ะ ผมเบื่อๆก็เลยเดินเล่นอยู่มันมีอะไรที่ Y น่าสน nada ใจ mejor que ese bello paisaje. ก็พอมีอยู่นะ ลองไปเล่นดูแล้วกัน Ay, Dios. Ay, Dios. ลองไปเล่นดูแล้วกัน Dios aprieta, pero tú ahórcame, bebé. Ay, le va a ayudar, le va a ayudar, le va a ayudar. ไม่อ่ะเดี๋ยวผมสอนคุณเล่นเองเดี๋ยวก็บาดเจ็บอย่างนี้เหรอคุณเล่นอะไรยกขึ้นไปแล้วก็หายใจออก Uy, las venas, Gawin. Uy. El sudor también. คุณไม่เทปแล้วเหรอ A ver, sabemos que el sudor también viene a ser como la sangre dorada, al menos en cuanto a sus propiedades, pero también al parecer en atracción. O sea, o eso es ya cosa de él. ¿Me entienden? เอ้าคุณไม่เทปแล้วเหรอ O es que también el olor. Pero güey, tanto sudor desperdiciado, traigan una botellita o algo, en algún momento puede servir. No se está sintiendo para nada bien.
วิ่งแล้วเหรอ No está soportando. ผมกวนคุณมากไปใช่ไหมขอโทษนะ No, güey. Pero mira, dejo la toalla. Dale una exprimidita a tu boca. Güey. Ay, sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Excuse me. Lo raro que se vio eso. Güey. No, qué vergüenza. Pero creo que no lo vio olerlo, ¿verdad? ผมลืมสลิปเปอร์อะ ¿O sí? วันหลังใช้ผ้าแล้วก็เก็บไว้ Ok, yo creo que pues su sudor es a la vez como que un potenciador de su esencia. คุณ Y ese modelo, ¿para dónde va? Y encima con el perro. คุณ Puro culoncito dueño de esta casa, ¿no? Digo, คุณยังต้องไปทำงานอยู่เหรอผมต้องไปที่ศูนย์เวชศาสตร์ มีงานที่ต้องจัดการนิดหน่อย คุณดูแลตัวเองได้ใช่ไหม pues no confío al 100%. Pero si se queda aquí, จริงๆ tranquilo. วันนี้ป้าวันเขาไม่อยู่ ก็จะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวมันก็จะอันต ¿Va a ราย estar ไปหน่อยนะ solo? ไปด้วยกันไหมจริงไหมเนี่ยคุณ ไปได้ด้วยเหรอ Oh, estaba อาจจะต้องอ emocionado. ยู่ไกลกว่าผมมากกว่าถึงช่วงแข่งคุณโอเคไหมล่ะ Eso, bebé, aprovecha el bug. ยอมให้วันหนึ่งก็ได้งั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อกับคุณ Oh. Tanto que les decía yo el episodio pasado que su nuevo papel me recordaba mucho al de Rain. Ahora hasta la casa la tiene. O sea, la casa del futuro novio. ¿Y para qué tenía que ir al centro médico? ¿Será ese centro médico donde consiguen pues obtener sus raciones de sangre? Porque todos lo miran. ¿Es a Tong o Mark? มาเดินข้างผม ไป Debe ser, ¿verdad? คุณมาร์คคะคุณทาร่าอะไร Porque debe haber un lugar especial. Lee sabe en eso. คุณตองด้วยค่ะ คุณทาร่าอยากจะพบคุณทั้งสองคนเลย คุณตองด้วยเหรอ ค่ะ คุณทาร่าทราบแล้วค่ะว่าคุณตองมาด้วยเชิญค่ะ ¿Cómo sabe? Ah, cierto, ve el futuro.ยินดีที่ได้เจอกันสักทีนะตอง Hay una pregunta que me he estado haciendo desde que vi a esta señora, pero se me hace muy conocida. ¿No era la mamá de
¿Cómo se llamaba el personaje de Saint en Love by Chance? Creo que es ella. Y me parece sorprendente porque usualmente no recuerdo personajes tan fácilmente y menos tan antiguos, o sea, de series que no he visto hace mucho tiempo. ยินดีที่ได้เจอกันสักทีนะ Pero ต por อง alguna razón sí estoy casi segura que es ella. ยินดีจ้ะ ขอมือเธอหน่อยได้ไหม มือผม ¿Le está viendo el เป็น futuro? ฉันเห็นลูกจ้องอยู่ข้างเตียง ฉันก็คงต้องหาอะไรมาปิดเหมือนกัน คุณเห็นด้วยเหรอครับ ขอบใจมากนะตอง No solo ve el ก็คง futuro, ต้องหาอะไรมาปิด también เหมือนกัน puede ver lo que hay en su cabeza. ขอบใจมากนะตอง ที่ผ่านมามันคงไม่ง่ายเลยใช่ไหมทั้งที่บ้านแรกรักแล้วก็ที่นี้ ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นหรอกครับ คุณนวลน่ะเขาดูแลผมอย่างดีเลยครับ อดทนอีกนิดนะตองเมื่อเลือดสีทองปรากฏเมื่อพระจันทร์เคลื่อนที่เมื่อนั้นสันติสุข Cuando la luna está baja. ม้าดูแลเธอดีไหมเขาแกล้งอะไรเธอหรือเปล่าหรือทำอะไรให้เธอไม่พอใจเธอบอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันจัดการมาก ได้ด้วยเหรอครับ งั้นทีหลังถ้าคุณมาแกล้งอะไรผมอีก ผมจะบอกคุณทาร่าเลยครับ Güey, ได้ se me hizo un momento bastante extraño. El cómo se perdió en sus pensamientos. ม้าดูแลเธอดีไหม ¿Será como un evento grande que ya haya pasado antes? Grande pero a la vez sangriento. ¿Quién sabe? ผมจะบอกคุณทาร่าเลยครับ ขอบคุณมากนะตองเธออาจจะไม่รู้หรอกว่าเธอสำคัญกับพวกเรามากขนาดไหนแล้วก็ขอโทษที่ต้องมาผูกพันกับพวกแวมไพร์อีก ¿Cómo a verte? Se supone que nace con ese tipo de sangre. เด็กคนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีมากเลย ฉันไม่ได้พบกับคนที่จิตใจดีแบบนี้มานานมากแล้ว ครับ แต่คนที่จิตใจดีแบบตองนั้นที่อ่อนแอที่สุดเพราะจิตใจที่ดีมักแตกสลายได้ง่าย แม้ว่าเขาจะมีเลือดที่ทรงพลังมากที่สุ Qué ด bonita forma de decirlo. แม้ว่าเขาจะมีเลือดที่ทรงพลังมากที่สุดเลยครับ เธอรู้ถึงพลังของเลือดสีทองด้วยตัวเองเพราะเธอได้กินเลือดของตองแล้วใช่ไหม ผมขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้น ฉันเห็นจากในนิมิตแล้วนะว่าเธอพยายามหักห้ามใจตัวเองมากขนาดไหนที่ฉันเรียกเธอมาวันนี้ก็เพื่อที่จะเตือนให้เธอระวังให้มากเลือดสีทองมีอานุภาพมากกว่าที่เธอจะรับมือไว้ ผมจะระวังให้มากกว่านี้ครับ แต่ก็ดีแล้วที่เธอเอาตองมาไว้ใกล้ตัวได้จะใกล้มากไปก็อันตรายฉันไม่อยากให้เธอพลาด คุณทาร่า En este episodio la señora esta, sé que aún no he hecho, no sé, pero me está dando
un poco de bad vibes, como las que sentía con la madre de Bison y Fadel en The Heart Killers, algo así. Claro que lo de ella era mucho más obvio aún, pero al menos por ahora solo son vibes. Y se me viene a la cabeza también porque es algo que ya hemos visto en bastantes series, esto de que al final la persona que supuestamente está protegiendo a, no sé, nuestros protagonistas, pues al final resulta ser el real enemigo. Entonces esas vibes estoy teniendo, pero aún no puedo asegurarlo, sobre todo por esas partes en las que se pierde en sus pensamientos. De hecho, ¿saben a quién me recordó más precisamente? ¿Han visto los Juegos del Hambre? A la que supuestamente al final iba a ser la nueva presidenta, pero al final era la misma clase de persona que el señor Snow y todo eso. Entonces era como que lo mismo pero diferente, bueno, algo así. Esas vibras estoy teniendo. คุณทาร่านี่เขาอายุเท่าไหร่นะคุณไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครกล้าถามเขาทั้งดูสวยดูเท่ดูมีเสน่ห์มากเลยอะคุณมือก็นิ่มแถมยังใจดีแต่หากถ้าไม่มีคุณทาร่าก็คงไม่มีผม Fue ella quien ก็คงเหมือนกับคุณนวลของผมสินะ sí vendría a equivaler a su señora Nuan. Quizá ella lo transformó entonces. O simplemente lo acogió. Como que a qué juego. คือพรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณนวลผมเลยอยากอัดคลิป Happy Birthday ให้คุณนวล Oh. คุณดูแล้วคุณนวลมากเลยนะ Amanecer del amor. รักสิคุณ Fue como su madre. คุณนวลเขารับผมไปเลี้ยงตั้งแต่ผมเป็นทารกเลยกลัวให้ผมฟังว่าผมเป็นเด็กขี้แยทำไงก็ร้องไห้ไม่หยุดอะแต่มันไม่มีใครเอาแต่พอคุณนวลอุ้มผมขึ้นมาผมก็หยุดร้องทันทีเลย Oh. ผมจำแม่ผมไม่ได้ผมก็ไม่สำคัญเลยคุณเพราะคุณนวล ¿Será real esa historia? Porque suena un poco mágica, ¿saben? Pero bueno, teniendo el contexto de que esto es fantasía, pues puede ser también. ผมก็ Quizá era el destino. เพราะคุณนวลเป็นแม่ของผม Oh. Puede ser, que él desde chiquito pues ya haya tenido este tipo de poderes, no sé si llamarle poderes, pero o sea, por un lado hemos visto que en sus sueños ve el recuerdo de la noche en que murieron sus padres. Y ahora nos enteramos que cuando era chiquitito, pues de alguna manera él eligió a su propia madre, se podría decir. Entonces, ¿qué tal si a esa edad pues ya tenía algo de especial? Precisamente quizá por la sangre dorada. Como que un inconsciente más desarrollado, o inconsciente no, subconsciente. Nomás ahora sí, cuidado con las cuerdas, por favor. No queremos otro accidente. Aunque no creo que le vuelva a pasar, ¿verdad? ผมว่านะพรุ่งนี้คุณไปร้องเพลงให้คุณนวลด้วยตัวเองดีกว่า ¿Por คุณ qué? จะพาผมไปเหรอ Oh. ¡Ay, lo feliz que está! No, qué bonito. Se ve que la quiere mucho. You saved me.
ดีครับ อ๋อ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วพี่ต้นกล้า Se fue solito y regresó con un novio. ต้นกล้าใครมาจด ใครอ่ะไม่คุ้น เพื่อนที่ทำวิจัยอะแล้วคุณนวลน่ะอยู่ในบ้านปะทำธุระในเมืองแล้วกลับมาเย็น นั่นจะเพื่อนเขาเลย La cara de ellos. De พี่ Mark. เล่นบาสด้วยกันไหมตีเล็กคุณนวลบอกว่าไม่ให้พี่ตองเล่นไม่ใช่เหรอพี่ตองเขาไม่สบาย ๆทีเล็ก ครับ พี่อะหายแล้ว จริงเหรอ Ahora sí va แข็ a งแรง jugar. สุด แล้วพี่ต้นกล้าล่ะ ๆต้นกล้าน่าจะซ่อมท่ออยู่ในครัว เดี๋ยวก็มา แล้วเพื่อนพี่เล่นด้วยไหม ไม่ต้องไปชูเอาสิจะพี่เล่นด้วย จริงเหรอ Oh. ผมจะปล่อยให้คุณเล่นคนเดียวได้ไงขืนแพ้เด็กขึ้นมาอายเขาตายเลย เดี๋ยวก็รู้ ใครแพ้เด็ก Uy, uy, uy. Se viene partido de baloncesto con estos preciosos. Ay. Sí, sujétenlo fuerte, por favor, por mí. ตอนเด็กๆนะ ผมโคตรอยากเล่นบาสกับเพื่อนเลยอะแต่ทุกคนอะเข้าใจว่าผมไม่สบาย ก็เลยไม่ได้เล่นอะคุณวันเขาไม่ให้ผมเล่น ไม่ให้วิ่งด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวว่าผมจะหกล้มเลือดออกอะแล้วคุณล่ะ มีอะไรที่เคยอยากทำแต่ว่าไม่ได้ทำบ้างไหม De chiquito, en su vida, antes de ser vampiro, no podía caminar. ยาของพ่อเป็นยังไงบ้างยังขึ้นเหียงกินยาพ่อก่อน แล้วก็นอนพักซะ O estaba enfermo. พระองค์รู้สึกผิดเลยใช่ไหมพระนามของพระองค์ขอเป็นที่สักการะขอพระองค์จะแรงคนจะปวด หมอเป็นเส้นใช่ไหม ลุงหมอ Su ปิดแล้ว padre era พรุ่ง doctor. นี้เช้าปิด ฉันมาพบลูกชายของหมอ Y ella es Tara. ใช่มาร์คเจมสัน หล่อนน่าจะมาผิดที่แล้วมั้งลูกชายผมนอนป่วยมาหลายปีแล้ว No podía caminar. ถ้าฉันบอกว่าฉันมีวิธีที่จะต่อเวลาให้เขาอยู่กับคุณได้นานขึ้นคุณจะสนใจไหมเนี่ย Así ella lo convirtió. ถ้าวันนั้นคุณทาร่าไม่มาหาผม
ผมก็คงมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นาน อาจจะแค่ไม่กี่เดือนไม่สิอาจจะแค่ไม่กี่วันก็ได้คุณก็เลยเรียกคาร่าว่าคุณนะคุณจริงๆอดีตเราก็คล้ายๆกันนะ Nuestros pasados son bastante similares. Sí, ของคุณนะป่วยจริงแต่ของผมเนี่ยดิ así que lo puedo entender muy bien. เชื่อใจหรือเปล่า Ok, algo que estaba pensando es que en realidad entonces Nuan nunca supo, o sea, lo que realmente era el peligro para Tong. Porque en su explicación Mark dijo que les habían hecho creer a todos a su alrededor que sí estaba enfermo. Entonces, supongo que usaron algún truco de hipnotismo o algo así. Puede ser. ไม่หรอกคงเขาแค่เป็นห่วงผมมากกว่าเด็กคนอื่นเขาคิดว่าผมป่วยแต่ผมก็แอบรู้สึกนิดนึงนะว่าบางทีผมรู้สึกว่าผมพิเศษกว่าคนอื่นไม่รู้อะ Lo eres, mi vida. Tienes la sangre dorada. Ay, esa es la señora Nuan. Nunca conozco. Ay, espérense. No se preocupen más por mí porque estoy enfermo y no puedo verlo. Oh, es él cuando estaba chiquito. No, voy a llorar. พี่ต้นกล้าน่ะบอกว่าให้ทำตามแผนที่ตกลงกันไว้ คุณนวลกำลังจะมาแล้ว แผนอะไรอ่ะ บอกได้ไงเล่า Para la บอก sorpresa. ไม่เซอร์ไพรส์สิแต่คุณช่วยกันดี Pero deja ahí la camisa, así estás bien. Se la puso. ช่วยถึงจุดไหนคุณนวลมาแล้วคุณออกไปล้างหน้าให้ผมก่อนเดี๋ยวผมแอบถึงไปออกไปก่อน คุณมาได้ยังไงคะเนี่ย ผมพาต่อมาครู Ok. Retiro lo que dije. Esperen, ella lo conoce. Bueno, aún no lo retiro, vamos a ver. Pero ella lo conoce. จริง Y ahora ถ้าคุณ Tom va a โทร escuchar มา esa บอกครู conversación. ก่อนครูจะได้อยู่ต้อนรับค่ะ ไม่เป็นไรครับ คุณนัทคุยกับตองแล้วเหรอคะ Siempre lo supo. ขอโทษนะครับ คุณนัทตองสบายดีใช่ไหมคะ เรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะ ครูฝากคุณนัทด้วยนะคะ ตองไปอยู่กับคุณครูก็โล่งใจ ที่ผ่านมาครูไม่เคยปล่อยให้ตองอยู่ไกลหูไกลตาเลยนะคะ ส่วนเงินสนับสนุนที่นี่ตอนนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วนี่ Ah, ellos le dan, los patrocinan. ตรงไหนคะเนี่ย สวัสดีครับครู ตอง คุณไม่ต้องเป็นห่วงครับ มาดูแลผมดี ตอง ทำไมอะครู Ay, ไอ้เรื่องเงินทางนี่ครูก็รู้มาตลอดเลยใช่ปะ pero es que cómo se lo explica a ทำไม un ครูไม่บอ niño. กผมอะ Aunque también hubieron otras ocasiones. Pero lo hizo เห็น por เป็นแค่เด็กที่ครู cuidarlo. รับจ้างมาเลี้ยงเหรอเขาให้เงินครูเท่าไหร่ Oh my god, tampoco insinúes que es por dinero. ผมหาเงินได้เมื่อไหร่ ผมจะเอามาคืนครู ตอง อ๋อ Ahora, Mark sabía que Tong estaba ahí. ไอ้ตองเฮ้ยอยู่ก่อนดิไอ้ตองคุยก่อนมึงกับพวกเดียวกับคุณนวลใช่ปะมึงรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยดิรู้เรื่องอะไร
กูแค่กูต้องดูแลมึงเพราะมึงคือคนพิเศษของที่นี่ผมโคตรรู้สึกแย่เลย El especial. เลี้ยงกูไว้หลอกเงินคนอื่นนะมันไม่มีใครเขาคิดกับมึงอย่างนั้นเชื่อกูดิมึงไม่ต้องแกล้งรักกูแล้วก็ได้นะเว้ยมึงคุณวันไร้บ้านไร้รักเที่ยนี่ด้วยอ่ะมึงควรจะดีใจด้วยซ้ำนะเว้ยที่มึงได้เป็นคนพิเศษของที่นี่คนพิเศษอ่ะเพราะอย่างนี้ใช่ปะมึงเลยยอมมาเป็นเพื่อนกับกูอ่ะเพราะอะไรอ่ะตอบกูมาดิกูทำให้มึงได้ทุนไปเรียนต่อกรุงเทพใช่ปะไอ้เชี่ยถ้าหัวสมองมึงคิดได้แค่นี้นะก็เรื่องของมึงเหอะ Vamos, Tonk. No todo fue falso y lo sabes. ผมจะให้คุณกลับไป Pero es normal que por un momento tenga todo este conflicto de que fue real y que fue por obligación y que no por interés. Prácticamente toda la realidad que creía que era verdadera se le está deconstruyendo, entonces.อยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลย ผมจะอธิบายให้ฟังทั้งหมด สวยงามผมนะดีจังเลยมีแต่คนคอยดูแลเยอะไปหมด ทุกอย่างที่พวกเราทำก็เพื่อความปลอดภัยของคุณนะต่อ เพื่อความปลอดภัยจริงหรือเพื่ออย่างอื่นกันแน่มีอะไรอีกที่ผมไม่รู้อะ ก็จริงที่พวกเราบริจาคเงินเนี่ยบ้านแรกรักแต่มันก็ดีสำหรับทุกคนไม่ใช่เหรอ ครูนวลเองเขาต้องใช้เงินเพื่อดูแลคุณรวมถึงเด็กคนอื่นๆด้วย แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่มีเงินโดนจะทักผมจะดูแลผมแบบนั้นหรือเปล่าครูรู้ว่าพวกคุณเป็นใครรู้ทั้งรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมมีผมคนเดียวไม่ถึงโดนหลอกมาตลอดตองแต่ทุกอย่างที่เราทำไปอ่ะก็เพื่อตัวคุณด้วยนะตอง ¡Ay! นักลูกพ่อเขาดูหน้าของลูกครั้งสุดท้าย Oh my god. Los papeles se invirtieron.ตั้งแต่ผมกลายเป็นมนุษย์ผมก็ไม่รู้สึกรู้สากับ Nunca อะไร sintió nada. ไม่ต้องพักไม่ต้องนอน ไม่หิวไม่อิ่มไม่รู้สึกอะไรกับใครทั้งนั้น ผมก็อยู่ของผมแบบนี้มาเป็น100 ปี แต่แล้วทำไมเพราะเรื่องของตองเหรอ Probablemente. ผมขอโทษนะตองผมขอโทษที่คุณต้องเจอเรื่องแบบนี้ผมเข้าใจแล้วว่าคุณรู้สึกยังไง Literalmente. คุณนะ Lo siente. ผมโดดเดี่ยว
การที่รู้สึกว่าเราต้องอยู่คนเดียว การที่ได้เห็นคนอื่นใช้ชีวิต ทั้งที่เห็นมันได้ยินแต่เรากลับรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกผมขอโทษผมอยากช่วยคุณนะคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วผมไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้ว Lo mucho que transmite ellos, oh my ผมไม่ god. อยากสนใจอีกแล้วผมจะให้คุณกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ O sea que se va. คุณแน่ใจแล้วใช่ไหมจะปล่อยผมไป Lo va a seguir cuidando de lejos. ดูแลมันดีๆล่ะอันนี้ก็ของคุณใช่ไหม ผมเคยคิดมาตลอดเลยว่ามันเป็นของเอ็นเจลที่คอยปกป้องคุ้มครองผมมาตลอด Y efectivamente lo hace. ว่าจะเป็นของวันไทยกับคุณ Pero que tiene la misma función que ese ขอ ángel. โทษที่ทำให้ผิดหวังแต่คุณน่ะ Se lo va a dar. ผมมาตลอดไม่ใช่หรอ ขอบคุณนะ ตอนนี้มันเป็นของของคุณแล้วคุณเก็บมันไว้ครับ Ay, la melodía. Es la de la intro. You say me. No. Qué bonito suena. La versión acústica. La instrumental, mejor dicho. No. Le duró un día la felicidad. No, dos. Fueron 2 días, ¿verdad? O 3. 2. No estoy segura. Why? ยังไม่ช่วยเพื่อนเวฟยิงยกของ Tu amigo VIP. กูว่ามึงอย่าไปโกรธครูเขาเลยอย่างน้อยเขาก็เลี้ยงพวกเราจนโตมาขนาดเนี้ย Y estoy segura que lo hizo desde el corazón. เป็นเรื่องทุนเนี่ยกูว่ากูจะไม่ขอรับแล้วนะไม่อยากรู้สึกผิดกับมึงอ่ะมึงไม่ต้องหรอก
เงินต้องเยอะนะเว้ย กูคิดไว้แล้ว แต่กูจะไปกู้กยศเรียนเอา ก็ทำงานหาเงินใช้เองอ่ะดีเหมือนกัน กูไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใคร จ้า กูไม่ได้โกรธอะไรมึงเลยนะ แต่มึงไม่ต้องห่วงนะ เรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะกูจัดการเอง มึงไม่ต้องทำงานด้วย เรื่องงานอ่ะ กูช่วยมึงทำได้แล้วนะที่ทุกคนบอกว่ากูป่วยอ่ะ เป็นแค่เรื่องโกหกจริงกูแข็งแรงดี เดี๋ยวเรื่องจริงทั้งหมดมันเป็นยังไงอ่ะ มึงแวะพร้อมเขาเล่าให้กูฟัง Ok. ขอบใจนะก้ามึงเป็นเพื่อนคนเดียวกับกู ไม่ใช่ดิ มึงเป็นครอบครัวคนเดียวกับกูเลยอะตอนเนี้ย ชัวร์แล้วก็มึงยกมือไหว้กูด้วยนะ เพราะอย่างน้อยกูก็แก่กว่ามึงเดี๋ยวทำดิ ไม่มึงไม่น่านับถือขนาดนั้น โอ้ยสาดไอตองแล้วไอเพื่อนทำวิจัยอะไรของมึงอ่ะ อยู่ไหนอ่ะ ไม่ทำแล้วเหรอ Lo dejó solito y abandonado. Si está ahí o lo está soñando. La melodía es muy bonita. Vino a verlo. Lo está soñando. Lo está soñando. O está pasando y luego va a pensar que es un sueño. Está pasando. Y de la nada se levantó. Y lo... ¡Ay, güey! No, no puede ser. Sabía que me harían esto. Pero sí lo... Pero sí pasó. Puede que sí haya pasado, y que luego pensara que es un sueño, como les dije. Pero lo único que se me hace raro es que Tong se haya levantado tan rápido e inmediatamente haya ido directo al beso, ¿saben? Su subconsciente lo traicionó.มากันครบกันแล้วใช่ไหมนักศึกษา เดี๋ยวอาจารย์จะให้แบ่งกลุ่มทำรายงานนะ กลุ่มละ3 คน เริ่มจากกลุ่มนี้ Primer día de universidad. No conoce a nadie. ¿Es él? ¡Ah! ¡Ah, bueno! ว่าไงคุณ จะอยู่กลุ่มเดียวกับไหม ¿Cómo es? ¿Qué? Mijo, pues ya pasaron 800,000 años y aún no egresas, ¿qué pedo? No, bueno, yo supongo que constantemente se está creando una identidad falsa, ¿verdad? Ahora, no sé si específicamente entró a esta universidad y justo ahora para cuidar de Tong, ว่าไง o คุณ ya era algo que จะอยู่กลุ่มเดียว simplemente iba a pasar igual. Yo creo que es por Tong. Ha sido su misión toda la vida. ถ้าคุณผอมตอนเนี้ยผมยอมแพ้เลยก็ได้ ไม่ ผมต้องชนะแบบมีศักดิ์ศรี มึงยังไม่เลือกตัวมันเลยเหรอ Uy.
Sigue enojado con ภาพ él. ของมึงไร้สาระที่สุด ถ้าคุณไม่อยากเสียใจ คุณก็ไม่ควรไว้ใจคนอื่น Ahora. ¿Qué fue? No sé si alegrarme porque va a haber beso o enojarme porque ya me dieron o sea, me lo mostraron y se supone que no me deben spoilear estas cosas, güey. Like, what? Pero bueno, igual emocionada ya ando, Se nos viene el primer beso, güey. Si es que no fue el primero ese de la noche, Sospechoso. Sospechoso. Yo aún no voy a afirmar nada, así que pues veremos qué pasa. Y bueno, chicos, este fue el episodio 3 de My Golden Blood. Otro episodio divertidísimo, como siempre. Tiene unos momentos, güey, bastante icónicos, me encanta. Es que Tom sale con cada cosa, güey. Lo de taparle los ojos al cuadro. Ay, no, lo quiero mucho. A ver, pues en este episodio tuvimos a Tong mudándose a la casa de Mark, que por cierto es la tan conocidísima y usadísima casa en el mundo del BL. Duró nada más como unos 2 o 3 días, si no me equivoco, la estadía de Tong ahí. Pero fueron unos días que también nos sirvieron para descubrir cositas y para tener momentos entre ellos también. Pero lo que más resalta de todo es este momento en el gimnasio en el que pues Mark empieza a ver sudar a Tong. Y como que empieza un poco a perder el control. O sea, no tanto como si fuera sangre, obviamente. Pero pues sí, se le nota el esfuerzo que estaba empezando a tener por contenerse. ¿De hacer qué? ¿Quién sabe? Pero sabemos en este momento que su esencia, pues, cuando suda como que lo atrae cada vez más. O sea, supongo que también tiene que ver con lo de la sangre dorada y todo eso, porque ya sabemos que pues su sudor también tiene propiedades medicinales. Entonces, todo eso como que se relaciona. Yo personalmente tengo un debate interno conmigo misma. No sé si me resulta sexy, si me resulta romántico o si me resulta asqueroso el hecho de que le atraiga tanto así su sudor, ¿saben? O sea, a ver, visualmente el sudor, o sea, para mí, al menos para mi gusto, visualmente se ve sexy. O sea, la escena ahí en la que estaba Tong sudando y Mark ahí atrás en su cuello, muy cerquita, pues me causó cositas, ¿saben? Pero ya luego la escena en la que agarra su toalla y la huele, no. Es que no le puedo encontrar ni lo sexy ni lo romántico a eso. Ay, no, pero sí fue muy gracioso. Y sobre todo porque luego Tong entra y pues lo ve. Ay, no, fue muy divertido. Luego otra escena importante es la de pues ellos dos yendo al hospital y hablando con Tara. Que les digo que en toda esa escena, en todo este episodio me dio como unas vibras raras. Vamos a llamarlo así. O sea, por momentos sentías que te hablaba como villana. Bueno, no te hablaba como villana, o sea, al contrario, te habla bien y te hace creer que realmente es buena. Pero hay momentos en los que se pierde como que en sus pensamientos y son extraños. A menos que ella también esté como recordando no sé, me imagino algo así, lo difícil que fue este proceso. Mencionó algo de la luna baja o algo así, entonces me imagino que es como un día especial y siento que quizá lo que sea que va a pasar ese día ya pasó antes y como que está recordando eso, y quizá es mucho más difícil de lo que le dice a Mark que va a ser. O sea, de que oculta algo, sí siento que oculta algo. ¿Saben dónde me dio aún más malas vibras? Cuando llegó a la casa del papá de Mark.
o sea, hace mucho tiempo. Transmitió una vibra completamente diferente a la que tiene ahora, pero no sé, esperemos a ver. Ahora, Tong finalmente también se entera de que Nuan, la persona que lo crió como su madre, pues también estaba al tanto de todo esto y que nunca se lo había dicho, pero aparte de eso también, pues en la conversación que escuchó mencionan lo del apoyo monetario y todo eso al lugar. Entonces, como les digo, o sea, imagínense el momento, toda la realidad que él creyó que era verdad de un momento a otro ya no existe, o sea, está completamente destruida y luego a la vez se entera de todo esto del apoyo monetario. Entonces siento que es un momento tan vulnerable para él que es normal que se le vengan todas estas dudas y preguntas. Al menos como reacción inmediata y momentánea creo que es bastante comprensible. Yo sé que en el fondo sabe que todos ahí lo querían realmente porque era importante para ellos y no solo porque era como su trabajo o su deber. Entonces solo es cuestión de tiempo para que lo termine de procesar. Ya se arregló prácticamente con Tong Kla, así que vamos por buen camino. Aún va a estar un poco enojado con Tong al parecer por los adelantos, pero creí que habían terminado bien. Quizá más bien se enoja porque va a entrar a la universidad con él. Creo que es por eso, ¿verdad? Porque habían terminado bien, se habían despedido bien de la casa, en la casa y todo eso. Entonces creo que es por eso, porque pues supuestamente dijo que lo iba a dejar vivir su vida normalmente y luego él se aparece, pero o sea pues también entiendo a Mark, ¿no? Porque o sea, le está dando su espacio, pero a la vez tiene cómo protegerlo, cómo estar cerca de él para cuidarlo, ¿me entienden? Para seguir haciendo su deber, su trabajo y también lo que quiere hacer. Ya sabemos que en realidad sí lo quiere cuidar, pero o sea, ¿me entienden? Considero que es un gran avance tomando en cuenta que antes estaba prácticamente casi que encerrado en su casa sin poder salir para que no le pase nada, así que pues veremos qué pasa ahí, chicos. Luego en este episodio también conocimos la historia de Mark, o al menos un poco de ella, una parte de ella. Vimos que en realidad él antes no podía, estaba postrado en una cama, no podía caminar, y pues su papá toda su vida se esforzó para poder ayudarlo, para hacer que mejore. Y no fue hasta que apareció Tara que finalmente se logró, pero pues ya sabemos a qué costo. Pero luego también nos enteramos que desde que se convirtió en un vampiro, pues técnicamente no ha podido sentir nada desde ese entonces, ni cuando murió su papá. Y ahora con Tong, pues está empezando a sentir de nuevo todo, cada una de sus emociones. Es capaz de ponerse en el lugar de Tong y empatizar con él, y la manera en que Joss me actuó esa escena, wow, 10 de 10, me encantó mucho. Fue una escena muy bonita, de mis favoritas del episodio y de la serie hasta ahora. Y bueno, precisamente debido a que lo comprende y sabe cómo se siente, es que finalmente lo deja ir, y pues ahí es cuando se despiden. Él vuelve a su habitación y luego esa noche, pues alguien creo que lo extraña demasiado y sueña con él, aunque les digo que tengo mis sospechas de que en realidad no vaya a ser un sueño, pero quién sabe. Y luego se le aparece en la universidad. No, me encanta. Esto va a estar divertido, me gusta mucho. Pero bueno, nada, chicos, cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.